नमो नमः मंत्रणे वाणिजाय कक्षानां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायुषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय कुन्तयते भक्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः कुकुबाजनिषङ्गिने स्थेनानां पतये नमो नमो शङ्गिनेषु तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो परिधराजारण्यानां पतये नमो नमः सृगाभिभ्यो जिगागुं सद्भ्यो मुष्टतां पतये नमो नमो सुभद्भ्यो कञ्जरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णेषिणे गिरिचराय कुलञ्चानां पतये नमो नमः शिशुभद्भ्यो तन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रदानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यश्च वो नमो नमो सद्भ्यो विद्युद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो